Hello mga besh! Tapos na ang klase namin, virtual class. So, this time, I'm going to Busay Falls. Maliligo ako muna ng Busay. Para naman makapag-relax kasi Sabado naman ngayon. Tara, let's go! Siyempre besh, atong gisakyan ang motor padung to sa Busay Falls. Kauban akong friend aron mag-enjoy o mapabog namin dito. So mao ni ang agianan padung to sa Busay Falls. So, gikan sa highway, usod ta nga rin sa Sitio Buri, Barangay Ungali, Kawayan, Biliran. So mao ni ang dalan padung to sa Busay Falls. Simentado na siya. Siyempre ma-amaze ka sa ilahang lugar diri kay kita nato ang taas nga bukid ug palibot nga mga basak diri. Of course, dili na jud maglisod ang mga sakyanan ng pagsaka nga rin sa Busay Falls kay lapad na ang dalan padulong ngadto. Siyempre, as driver, mag-amping jud ta pag-drive padulong nga rin sa Busay Falls. Kay matud pa sa mga lumulupyo, daghang katingalahan dinhing dapita. Eme lang besh. Anyways, naabot na rin ta sa Busay Falls. So ang tawag na karon is a tourist hidden resort. Di pangalan kini sa tag-iya sa yuta. Doon na sila'y entrance na 20 pesos. Hello! Andito na kami sa Busay. So, Fast forward ta mga besh, mo ni ang ilahang dalan do ngadto sa Busay Falls, no? Made of kawayan. So maginahin na lang tiglakat kay dangog kayo ang kawayan. And then pag abot nimo ngadto sa unahan makita nato ang mga cottages nga rentahan sa mga ligo. Murag sa akong pagsabot nagkantilad lamang kini og 300 or 200. Doon na po'y video okay. Karon ka nagtipid lang ni sa akong friend, mao dili lang mi sa ubos nga ligo. Syempre katong purpose kay maligo man ta sa Busay Falls, mao ni sa kata dito sa Igba or makita nato ang nindot nga Busay Falls. Sa diyan pagtugsaw nako sa tubig kay perting bugnaw murag ice jud siya mao di wa na lang jud ko maligo kat no kaayo. Aside sa bugnaw, limpyo og tinaw ang tubig diri sa Busay. Kay tago kaayo siya nya dagko pang mga puno nagpalibot. Mao daghang kaayo mga ligo dinhi labi nagting-init ang panahon. So mo ni ako mga kaubanan no, ako mga friends nangaligo og nagpabugna mi diri kita sa Busay Falls. Og karon ang beach di wakagwanta nagbasa gayud sa nawong og tiil. Syempre para mabugnawang nawong og tiil. so tapos na kami mag-enjoy doon sa Busay Falls. Uuwi na kami kasi hapon na. So, yun lang mga besh. Thank you for watching.